बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD पे मेरा व्लॉग। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के जो मार्के सजने जा रहे हैं, उन हलकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। शेड्यूल का ऐलान होने के बाद कागजात नामजदगी जमा और वापस लेने का मरला ख़त्म हुआ। इंतखाबी निशानात भी अलाट किए जा चुके और इंतखाबी मुहिम बड़े पुरजोश तरीक़ों से इन हलकों में जारी है। तो हमने सोचा कि हम अपने नाज़रीन को अब इन हलकों में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इंतखाबी मुहिम को लेकर उससे आगाह करते रहें। तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं हलका NA-18 हरीपुर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है और ये हलका पूरे ज़िला हरीपुर के इलाकों पे मुश्तमिल है। नाज़रीन, ये हलका फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान, साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली घोर अयूब खान और साबिक वफाकी वज़ीर उमर अयूब खान का आबाई हलका गर्दाना जाता है। 2024 में नाज़रीन, यहाँ से उमर अयूब खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट पर 1,92,000 के लगभग वोट हासिल करके कामयाब हुए और उनके नज़दीक तरीन हरीफ बाबर नवाज खान थे, जिन्होंने 1,12,000 करीब तरीन हरीफ होने के बावजूद 80,000 वोटों का डिफरेंस इन दो उम्मीदवारों के दरमियान मौजूद था। नाज़रीन, इस हलके की एक ख़ास बात कि इस हलके में टर्नओवर हमेशा शानदार रहा है। लाखों वोटों की कास्टिंग्स यहाँ पे होती है और विनर और रनर अप दोनों उम्मीदवार तकरीबन लाखों में ही वोट हासिल करते हैं, जैसा कि 2024 का जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट से आपको मालूम हुआ। यहाँ पर इस दफ़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन पिछले तमाम अगर हम इलेक्शंस का जायज़ा लें तो उनमें हमेशा उमर अयूब खान का जो ख़ानदान है वो ज़्यादा तौर पे फातेह रहा है। जैसा कि 1990, 1993 और 1997 में घोर अयूब खान कामयाब हुए। 2002 में उमर अयूब खान कामयाब हुए काफ लीग की टिकट पर। 2008 में नून लीग के सरदार मुश्ताक खान, लेकिन 2013, 2018 और 2024 में उमर अयूब खान ही कामयाब हुए। लेकिन इस ख़ानदान की नाज़रीन एक और रिवायत कि ये हर इलेक्शन में हमेशा नई पार्टियां बदल बदल कर सामने आते हैं और अब भी यही पोजीशन है, बल्कि अब तो वहाँ एक अलग से एक तासुर ये भी है एक लेटर मोड में कि हो सकता है कि अगर इस दफ़ा उमर अयूब खान की अहलिया जो कि यहाँ से उम्मीदवार है कामयाब हो जाती हैं तो शायद वो जब कामयाब हो तो उमर अयूब खान उनको नून लीग में शामिल ना करा दें। यानी सिर्फ इनका जो माजी है उसी को ज़हन में रखकर लोगों के अंदर ये तासुर है कि पहले ये IGI, फिर नून लीग, फिर काफ लीग, फिर नून लीग, फिर PTI। तो यानी कि इनका ये जो सियासी सफ़र है ये हमेशा किसी एक प्लेटफॉर्म से नहीं रहा। नाज़रीन, यहाँ से 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिनमें से साबिर शाह साहब जो साबिक वज़ीर आला रहे हैं और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी समेत कई जो उम्मीदवार हैं उन्होंने यहाँ से कागजात जमा कराए थे। लेकिन अब फ़िलवक्त 3 जो मरकज़ी उम्मीदवार हैं वो इस हलके में मौजूद हैं, जिनके दरमियान अच्छा मुकाबला देखने में आएगा। लेकिन उनमें से 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके दरमियान तगड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। नाज़रीन, यहाँ से बाबर नवाज खान मुस्लिम नून की टिकट पर, मोहतरमा शहरनाज उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि मोहतरमा इरम फातिमा तुर्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट यानी कि तीर के इंतखाबी निशान पर यहाँ से हिस्सा ले रही हैं। नाज़रीन, बाबर नवाज खान जो कि नून लीग के टिकट होल्डर हैं उनकी कैंपेन बहुत तगड़ी यहाँ से जारी है और सबसे शानदार चीज़ जो यहाँ देखने में आई कि नून लीग के जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, ग्रुप्स हैं, लीडर्स हैं, वो सब मिलकर बाबर नवाज खान की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। यानी कि नून लीग में के सफ़ों में वहाँ कोई भी इख्तलाफ देखने में नहीं आ रहा। आप देख लें कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर खान, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो कि चीफ व्हिप रहे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर MNA रहे हैं, पीर साबिर शाह, डॉक्टर शाइस्ता जदून MNA मखसूस नशिस्तों पर, डॉक्टर मोहतरमा शाहज़ा जदून, सरदार औरंगज़ेब नरोटा जो कि साबिक MP रहे हैं, राजा आमिर ज़बान, और हो सकता है कि जो सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुस्लिम नून के अमीर मकाम वो भी
اس جو انتخابی مہم ہے اس کو آ کے جوائن کر لیں۔ پی ٹی آئی کی کمپین جو ہے وہ عمر ایوب خان تو چلا رہے ہیں، جو کہ شوہر ہیں محترمہ شہرناز عمر ایوب کے، اور وہی یہاں سے نااہل ہوئے تھے اور اپنی جگہ اپنی مسز کو لے کر آئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے اس کی مشینری بھی محترمہ شہرناز عمر ایوب کی انتخابی مہم چلانے میں پیش ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ان کے نزدیک یہ ان کی عزت اور بے عزتی کا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی اگر محترمہ شہرناز عمر ایوب یہاں سے ہار جاتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اور ان کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ ایک اور چیز ناظرین کہ جو عمر ایوب خان ہے یہ سزا یافتہ ہیں، 10 سال کی انہیں سزا ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ خیبر پختونخوا میں ہے تو ایک محفوظ خطے میں، اور جو ایک عجیب سی بات ہے کہ عمر ایوب خان سزا یافتہ ملزم ہوتے ہوئے بھی اپنی جو بیگم ہے ان کی انتخابی مہم بہت آزادانہ اور دھڑلے سے چلا رہے ہیں۔ اور ایک یہ چیز کہ جو بھی یہ نشستیں خالی ہوئی نااہلی کی بنا پر، تو پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا اعلان کیا پنجاب کی تمام نشستوں پہ، لیکن جو یہ خیبر پختونخوا کی نشست ہے اس میں آفیشلی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اعلان کیا کہ ہم اس نشست پر بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ شاید انہیں امید ہے کہ ہماری صوبائی حکومت ہے، ہمیں سپورٹ ملے گی اور ہم یہ نشست جیت سکتے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ کی مکمل لیڈرشپ مکمل پاور اور طاقت کے ساتھ اس حلقے میں موجود ہے اور بابر نواز خان کی انتخابی مہم چلا رہی ہے، بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو کہ قائد ہیں پاکستان مسلم نون میاں محمد نواز شریف وہ اس حلقے میں جلسہ بھی کرنے آئے، متوقع ہے کہ وہ اس حلقے میں جلسہ بھی کر سکتے ہیں۔ خیر ابھی 10-12 دن کے یعنی کہ ٹینور موجود ہے، تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس حلقے میں جو حالات ہیں وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ موجودہ صورتحال میں بابر نواز خان، محترمہ شہرناز عمر ایوب اور محترمہ ارم فاطمہ ترک 3 اہم پارٹی کے میدان میں، لیکن بابر نواز خان اور محترمہ شہرناز عمر ایوب کے درمیان ایک تگڑا مقابلہ یہاں پہ سجنے جا رہا ہے۔ یہ تھی ناظرین N18 ہری پول کی تازہ ترین صورتحال کہ اب کیا سچویشن ہے۔ یہاں پہ ہم آگاہ کرتے چلیں کہ ہمارے تجزیے کے مطابق یہاں جو بھی ہار جیت کا تناسب ہوگا وہ انتہائی کم رہنے کی امید ہے، یعنی کہ جو بھی جیتا جو بھی ہارا ان کے درمیان ہار کا جو تناسب ہے وہ انتہائی محدود ووٹوں کی بنیاد پر ہوگا۔ باقی عوام کی مرضی کہ وہ 23 نومبر کو کس کو ووٹ دے کر اپنی نمائندگی کے لیے اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ ناظرین اگلے پروگرام میں ایک نئے حلقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک شراز ویسی کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔